ଭଲ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ମୋର ଟିକେ ତ ଲାଗୁନି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ 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 ଆଜି ଯେ ଭୋଗଦାତା ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଶୋକ ଭାଇ ଆଉ ଅନିଲ ଭାଇ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରା ମା ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛି ଶସ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଜୀବନର ଚଲାପଥ ତାଙ୍କର କୁସୁମିତ ହଉ এই ঠাকুরকে দবা ভিতর দিয়ে যা আলোচনা করা সেই দবা ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে আমি বর্ধন দিকে আগে যা এবং যেতে আগে যাচ্ছা আহরি দেওয়া মন করব আহরি দেব ফিডব্যাক মেকানিজম ভায়া যেতে দবা সেতে মানে ভাবটা বড় এবং ভাবটা বড়লে আহরি দেওয়া মন হব এবং এইপরি ভাবে চাল 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 দেখা দেখা যেত সম্পূর্ণ ভাবে দেহ মন প্রাণ সবুকে তাঁর পাখে সমর্পণ করে ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳି ଦେବ ତାହେଲେ ଜୀବନର ସବୁ ଦିଗରୁ ଭରପୁର ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଗୋଟେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଠ ଗୋଟେ କିଏ କରିବ ଗୋଟେ ଯେ ନଟି ବିନୋଦିନୀ ଗୋଟେ ନାଟକ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିଲେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆଉ ସେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଚାଲିଟା ହେଲା ସେଉଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଟେ ଫାତୁଲ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳି ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଏ ତୁ କରିବୁ ଆଉ ତୁ ସେ ରୋଲ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ କହି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚଲାବୁଲା ସେ କରୁଛି ସେ କିଛି ହେଉନି ସେ କହୁଛି ଏଇ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସମସ୍ତେ କହୁଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତୁ ଯା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ତାଙ୍କର ଚାଲିଟା ଦେଖେ ସିଏ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାବରେ କଲେ ତୋର ହେଇଯିବ ତେବେ ସିଏ ସବୁ ଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର କେତେ କଥା ପଚାରିଲେ ଏକାଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅମୁକ ଇଏ ଆର ମନ ଯେ କେମିତି ଠାକୁର ଟିକେ ଚାଲନ୍ତେ ମୁଁ ଯାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ମୋର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ମୋର ଆଉ ଏତେ କଥା କିଛି ଆଉ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏମିତି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଠାକୁର ଟିକେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲେ କେମିତି ଯାଇକି ଟିକେ ଠେଲି ଫେରି ଆସିଲେ এইপরি ভাবে যেতবে ঠাকুর যেতবে টিকে সেটু খুশি হয়ে তাকে কহিলে আচ্ছা হও হও তারপরে সেটু চালিগলে চালি যাই সেটু ফেরি আসলে ভিতর দিয়ে ইয়ে দেখিকি ভারি খুশি হয়ে গলা এইমতি ভাবে ঠাকুর চালুছেন রামকৃষ্ণ এমনি চালিথিবে সেইটু যাই পাঠ করা ভিতরে এতে তাকে মানে প্রশংসা পত্র এতে মিললা যেতবে সব কম সব ইনাম সব দিয়ে যাচ্ছে এই যে টঙ্কা পয়সা সব যে ভালো গীত গাঁতি ভাল পাঠ করতে সে सब बक्सीस दिले बक्सीस तार बहुत मिलती ये टार पैसा एमती भाव से गोटे पुटुड़ी कर पुटुड़ी करके ठाकुर पाखु ठाकुर पाखु ठाकुर आपको चाली देखिकी मुझे पाठ कली देखला बेलू आमती है लोक मैंने खाली करता टाँचा खाली ओजाड़ी पकड़े आमती भाव में मुझे देखी एगुला तो मोर नुह ठाकुर चलते से देखिकी मुझे इमिटेट कली अनुसरण कली आउटा तो मोर नुह ये सब जगह ठाकुर करे सी जाकि ठाकुर पाखे सब जगह पुटुड़ी थोदेला नम ही पड़ी गला आज्ञा ठाकुर कहले अरे अरे तो तू एमती भाव में पाठ कल ये सब पुरस्कार मिलला हाँ एमती भाव एमती माने ये कले सी कह ठाकुर ये रही आउ से गुंडा फुंडा कम सब मो द्वारा आने मुझे पाखे रही यहीपरी भाव में ठाकुर को भल पाइबार कर्म आने सबलता जीवन उत्थान सबुदिन से रहीगला और विराट जन भक्त रूपांतरित है मोर कहवा कथा हूँ जो इमिटेसन ये छला करके करवा ठाकुर को मुझे भल पाइबी भल आचार्य को केमती भल पाइबी यही जब चेष्टाटा आम रहे आस्ते 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 आम भर भल पाइबाटा गजी उठो एवं से भल पाइबा भर देकर आचार्य बर्तमान जहाँ कहते जहाँ चाहिए जो इच्छा आगुड़िक सब आस्ते 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 आम वास्तव जीवन में प्रयोग कर आम भर ठाकुरत्व सृष्टि हम जहाँ भर देकर आम जीवन सब किसी सार्थकता आसतु आम से साधना प्रति हवा और तार भर जीवन को सार्थक कर जय